Gopi Janna Balapa Girivara Dari Jasona Nandana Prajajana Ranjana Jasona Nandana Prajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Gaura Premanande. Jayom Vishnupan Paramahamsa Parivajrakacharya Astatarasadasi Shimad. His divine grace Shila A.C. Bhakti Vedanta Tirandi Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Iskan Vandavacharya Shila Prabhupada Ki Jai. Patita Pavana Sevila Balanso Shila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada flooding the whole universe with a tidal wave of super ecstatic Krishna Prema Ki Jai. Jayom Vishnupan Paramahamsa Parivajrakacharya Astatarasadasi Shimad. His divine grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sako Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kun Radha Kun Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tasi Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaura Premananda Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to His Divine Grace, Srila Prabhupada, Namam Vishnuvadaya Krishna Pastaya Budale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane, Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pachanine, Nirvishesha Shunyavadi Pashtuchadesha Taline. I need a book. 11,535, is that correct? Oh, 1535, okay. Om Namo 11, Srimad Bhagavatam, 11th Canto, Chapter 15, Text 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The recording has started. Sarvasam Api Siddhinam Hetu Pati Aham Prabhu Aham Yogasya Sankyasya Dharmasya Brahma Vadinam Sarvashamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu Aham Yogasya Sankyasya Dharmasya Brahmavadinam Sarvasam Api Siddhanam. I said Sarvasamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu Aham Yogasya Sankyasya Dharmasya Brahmavadinam Sarvasamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu Aham Yogasya Sankyasya Dharmasya Brahmavadinam. Sarvashamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu Aham Yogasya Sankaršan Dharmasya Brahmavadinam Sarvasamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu Aham Yogasya Sankyasya Dharmasya Brahmavadinam Sarvashamapi Siddhinam
Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankarshya Dharmasya Brahmavadinam Sarvashamapi Siddhinam Aham Prabhu. Aham Brahmavadinam. It's not Sankarshya. Next. Sarvashamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankhyaśya Dharmasya Brahmavadinam Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankhyaśya Dharmasya Brahmavadinam. Ladies? Dharmasya Siddhanam Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankhyaśya Dharmasya Brahmavadinam. Sarvashamapi Siddhanam Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankhyaśya Dharmasya Brahmavadinam. Sarvashamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankhyaśya Dharmasya Brahmavadinam. Sarvashamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankhyaśya Dharmasya Brahmavadinam. Sarvashamapi Siddhinam Hetupatiraham Prabhu. Aham Yogasya Sankhyaśya Dharmasya Brahmavadinam. Sarvasam, of all of them. Visų jų. Api, indeed. Iš tiesų. Siddhinam, of the mystic perfections. Mistinių galių. Hetu, the cause. Priežastis. Pati, the protector. Gynėjas. Aham, I am. Aš esu. Prabhu, the Lord. Viešpats. Aham, I. Aš. Yogasya, of unalloyed meditation on me. Meditacijos imšimtinai į mane. Sankhyaśya, of analytic knowledge. Analitinių žinių. Dharmasya, of work executed without personal desire. Asmeninių troškimų skatinamos veiklos. Brahmavadinam, of the learned community of Vedic teachers. Apsišvietusių vedų mokytojų bendruomenė. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. And actually this is by the followers of Prabhupada. I mean, Prabhupada didn't do this part. His disciples did this.
But all glories to Srila Prabhupada for inspiring his disciples. My dear Uddhava, I am the cause, the protector, and the Lord of all mystic perfections, of the yoga system, of analytic knowledge, of pure activity, and of the community of learned Vedic teachers. Vertimas jo dieviškos malonės eis į Bhaktivedanta Swami Šrilas Prabhupados mokinių. Brangus Uddhava, aš esu visų mistinių galių, pačios jogos sistemos, analitinio pažinimo, nesavanaudiško veiksmo bei išsilavinusių vedų mokytojų bendruomenės kūrėjas, globėjas ir valdovas. Purport. According to Srila Sridhar Swami, the word yoga here indicates liberation from material life, and Sankhya indicates the means of obtaining liberation. Thus, Lord Krishna is not merely the Lord of material yoga perfections, but of the highest liberated perfections as well. One can obtain Sankhya, or knowledge leading to liberation, by performing pious activities, and Lord Krishna is also the cause, protector, and Lord of such activities, as well as of the learned scholars who instruct ordinary people in the means of piety. In many different ways, Lord Krishna is the real object of meditation and worship for every living entity. Lord Krishna, through the expansion of his potencies, is everything, and this simple understanding called Krishna consciousness is the supreme perfection of the yoga system. Komentaras. Anot Šrila Sridharo Swamio, posmo žodis yoga reiškia išsivadavimą iš materialios būties, o Sankhya tai priemonė išsivadavimą pasiekti. Viešpats Krišna ne vien materialių jogos galių, bet ir aukščiausio tobulumo išsivadavimo valdovas. Sankhya – žinios atveriančios išsivadavimą, įgyjama per tyrą, nesavanaudišką veiksmą, o viešpats Krišna yra tokio veiksmo, taip pat apsišvietusių mokytojų, mokančių paprastus žmonės pamaldumo, bendruomenės kūrėjas, globėjas ir valdovas. Kad ir kaip vertintum viešpaties Krišna, yra tikrasis visų gyvų būtybių meditacijos ir garbinimo objektas. Išskleidęs savo galias, viešpats Krišna apima viską ir šios paprastos tiesos įsisąmoninamas, kitaip sakant, Krišnos sąmonė yra aukščiausias jogos tobulumas. Shri Guru Shri Jata Tada Kamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakamvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Svaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. So, we are eternally indebted to His Divine Grace, Srila Prabhupada. Taigi mes esam amžinai skolingi Šrilai Prabhupadai.
for driving away all bogus philosophy. kad jis pašalino visas netikras filosofijas. Just like a very popular philosophy going around now, coming from the Mayavadis, is I'm God, you're God, we're all God. Kaip ta labai populiari filosofija, kuri sklando tarp majavadžių, kad aš esu Dievas, tu esi Dievas, mes visi esam dievai. I'm an avatar, you're an avatar, we're all avatars. Aš avatarą, tu avatarą, mes visi avataros. Very popular philosophy, actually. Labai populiari filosofija. But just see how ridiculous it is. Bet ant kiek tai yra juokinga. If everybody is God, there is no supreme God. Jeigu visi yra Dievas, tai nėra aukščiausio Dievo. But God means the supreme, one without a second. Bet yra Dievas reiškia aukščiausias be antrininko. Ishvaraha paramaha Krishnaha Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna is the supreme controller. Krishna yra aukščiausias kontroliuotojas. He has an eternal form full of bliss and knowledge. Jis turi amžiną formą palaimos ir He žinojimo. has no origin. He's the origin of all. Jis neturi, jis neturi pradžios, jis yra visako pradžia. And he is the prime cause of all causes. Ir jis yra pirminė visos priežastis. So instead of being misled by all these cheaters and rascals teaching so many bogus philosophies, Ir vietoj to, kad mūsų klaidintų kokie tai niekšai su savo niekšiška filosofija, if we hear clearly from those who, from Srila Prabhupada and those who are purely presenting his teachings, ir jeigu mes atidžiai klausysim iš Prabhupados ir tie, kurie švariai atstovauja šios Prabhupados mokymą, by that hearing, that submissive hearing, we become liberated from the illusion of material existence. tai By that submissive hearing, we become liberated from the illusions of material existence. taigi tokiu klausiniu klausimu mus gali išvaduos iš materialios egzistencijos pančių. We become free from misidentifying with this gross lump of ignorance. Mes nebesitapatinsime su šitu grubiu kūnu. Can you imagine how absurd it is? Ar įsivaizduojate, kaip tai yra absurdiška? For a living being who is eternal, full of knowledge and bliss, Gyva būtybė, kuria pilna palaimos, žinojimo ir to amžinybės. identify with a material body which is temporary, full of ignorance and misery. Ir tapatinasi su šito materialiu kūnu, kuris yra pilnas kančios, neišmanimo ir laikinas. It's the epitome of stupidity. Tai yra kvailumo aukštuma. An eternal being who is full of knowledge and bliss to identify himself as temporary, ignorant, full of ignorance and misery. Gyva būtybė, kuria kupina palaimos, amžinumo ir žinojimo, jinai tapatinas su neišmanimu, laikinumu ir It's like the millionaire who's living like a pauper on the street. kančia. Tai yra kaip milijonierius, kuris gyvena kaip elgeta gatvėje. So we have to take advantage of these teachings of Srila Prabhupada, Dėl to reikia pasinaudoti šios Prabhupados mokymais. the pure teachings of Srila Prabhupada, Tyrais šios Prabhupados mokymais. and practice exactly what Prabhupada tells us to do. Ir praktikuoti lygiai tą, ką šila Prabhupada mums nurodo. If we mix in some bogus philosophy, Jeigu maišysim su kokiom negerom it spoils the filosofijom, whole thing. viską sugadins. Just like you're making some sweet rice, Pavyzdžiui, gaminat saldžius ryžius. and you put some sand in the sweet rice. Ir įdėsit šaukštelį smėlio. It ruins the sweet rice. Sugadins visus ryžius. So if we introduce bogus philosophy into Lygiai Krishna taip pat, consciousness, jeigu primaišysim kokios tai neteisingos filosofijos į Krišnos sąmonę, mes sugadinsim. so we have to hear carefully from Srila Prabhupada, Dėl to mes turime atidžiai klausytis iš read his Prabhupados, books, skaityti jo knygas and do exactly what he says. ir daryti tai, ką jisai sako. Such strict adherence to the teachings of Srila Prabhupada Toks griežtas šios Prabhupados mokymų sekimas liberate us from false identification with matter išvaduoja mus iš klaidingo tapatinimuose su materija and bring us to our actual identity as eternal spiritual beings. ir priveda mus prie mūsų tikrosios tapatybės kaip dvasinė siela. Can you imagine waking up every morning Ar įsivaizduojat pabundant kiekvieną rytą and feeling yourself to be an eternal spiritual being ir suprantat, kad jūs esate amžina gyvoji būtybė
Instead of misidentifying with the body, Vietoj to, kad tapatintumės su šitu kūnu to identify as your actual spiritual self. ir tapatinti su tikru savo dvasiniu aš. This is the advantage of strictly following Prabhupada's teaching. Tai yra Šilos Prabhupados pamokymų sekimo pasiekmė. Not mixing any sense gratification. Nemaišyti reikia su jusliniu pasitenkinimu. The problem is we're so addicted to sense gratification. Problema yra ta, kad mes esam prisirišę prie juslinio We're still tenkinimo. attracted to sense Jisai gratification. mus traukia. So somebody tells us it's okay, you can mix in sense gratification with Krishna consciousness. Ir jeigu kažkas pasakys, na, nieko baisaus, maišykit. You think, oh, very nice. Mes galim pagalvoti, o, kaip nuostabu. He's telling me I can mix sense gratification in with Krishna Jis consciousness. leido man maišytis juslinį pasitenkinimą su Krišnos sąmonė. But actually such preaching is cheating. Bet tai iš tikrųjų apgavystė. We should not hear from cheaters Mes neturėtume klausyti iš apgavikų, who want to mix sense gratification with Krishna consciousness. kurie nori maišyti Krišnos sąmonę su jusliniu pasitenkinimu. If we're intelligent, Jeigu mes būsime išmintingi, we'll only submissively hear from those who are presenting the teachings of Srila Prabhupada exactly as Srila Prabhupada is giving them. mes nuolankiai klausysim tų, kurie tyrai atstovauja Šilos Prabhupados pamokymus. We should not interpret Ir mes neturime interpretuoti our own opinion. savo nuomonę. Well, I think Na, this, man I think atrodo. that. I think means I sink. Man atrodo, reiškia, aš skęstu. Just like that devotee Arjuna Charya. Kaip toks atsidavęs Arjunačarya. In verse 922 of Bhagavad Gita, 9.22 Bhagavad Gita. Krishna says, Vaham Yaham, I personally deliver. Krišna sako, aham, jaham, aš asmeniškai išvaduoju. This Arjuna thinking, well, Krishna doesn't personally do it. He must have some agent do it. He doesn't Ir personally tas do it. Arjuna Brahmanas pagalvojo, na, jisai gal asmeniškai nedaro, jis per savo gal energiją kažkas jam padeda. So he scratched through Vaham Yaham. Ir išbraukė tą jaham, aham. But then he was away from the house, Jis tada išėjo iš namų, and two boys came du berniukai atėjo. carrying a big, huge amount of opulent prasadam. Jie atnešė didžiulį kiekį labai prabangų. Just like in India, they have a system. They take a bamboo pole, and they put a weight on each side. Atnešė labai daug prabangaus maisto ir kai būna Indijoje ant tokio bambuko neša ant pečių So these two boys, du they came kibirus. with this huge opulent prasadam. ir pilni. Huh? It was boga. Ir jie atnešė pilnus kibirus maisto, bogos, Huge quantity of all kinds of opulent foodstuffs. daugybė skirtingų įvairiausių patiekalų. And the wife was very amazed. Žmona buvo labai nustebus. But then she wanted them to stay. Tada jinai norėjo, kad jie liktų, They wanted to leave as quickly as kad possible. jie norėjo pabėgti kuo greičiau. They showed how they had been beaten by the husband. They had been wounded. They had beat marks on their body where they said, no, we want to go away. Your husband has beaten us very severely. Ir jie parodė, kad jų nugaros turėjo žaizdas ir sakė, ne, mes nubėgsim, nes mus primušė tavo vyras. And they left that place. Ir pabėgo. So when the husband came home, the wife was amazed. My dear husband, how is this? You've beaten those boys? Ir kai grįžo vyras, žmona paklausė, kaip čia Very pasitiko, severely and kodėl forced tu them taip, to bring all that opulent boga. primušė tos vaikus ir atsiuntė visas tos maistą. And the husband said, what? I don't know anything about that. Vyras sakė, aš nieko nežinau, pirmą kartą girdžiu. But then he realized that actually Krishna had come Bet jis tada suvokė, kad Krišna iš tikro and pats atėjo. showed these beat marks on his body Ir parodė tos randus ant nugaros. from where he had scratched through Vaham Yaham. Būtent tokius pat, kaip jisai padarė brūkšnius Bhagavad Gitoj. Krishna wanted to show, I personally bring to you, I personally carry. Krišna norėjo parodyti, kad jisai asmeniškai atneša. So we have to be careful not to make such mistakes ourselves, Mes turim būti atsargus ir nedaryti patys tokių klaidų. twisting the teachings around our sense gratification. Pradėti žongliruoti, kaip sakant, pritraukti pamokymus prie savo juslinio pasitenkinimo. Because by so doing, we're simply cheating ourselves out of the bliss of spiritual consciousness. Nes taip darydami mes
laikome save nuo transcendentinės The palaimos. bliss of realizing I'm an eternal spiritual being, qualitatively one with the Lord. Nuo tos palaimos, kad mes suvokiam, kad esam tapatus viešpačiui ir kupini We have to palaimos. hear exactly what Prabhupada is saying Reikia klausyti taip, ką Prabhupada sako, and follow his teachings very carefully. ir labai atidžiai sekti jo nurodymais. Some might think, well, it's too strict. Kartais galim pagalvoti, per griežtai jie čia. I would rather have a more loose version of Krishna consciousness. Geriau ramiai savo tokį atskiestą variantą Krišnos sąmonės pasimti. But loose means you lose it. Atskiestas tai reiškia išbėgs. Loose means lose. You see? Tai jeigu išbėgs, tai reiškia prarasi. If you take this process very loosely, Jeigu labai atsainiai priimsi šį procesą, then I can mix in all kinds of sense gratification. primaišęs įvairiausių jūslinių pasitenkinimų, You're doing nothing but cheating yourself out of the bliss of realizing your eternal spiritual nature. jūs nieko nepasieksite, tik prarasite, kaip sakant, galimybę būti pilnoj palaimoj. There's unlimited nectar available Yra pilnas nektaras prieinamas. simply in this Hare Krishna mantra. Paprasčiausiai šio Hare Krishna It Mahamantra, drives away all the nonsense, kuri išvaduoja nuo visų nesąmonių, all the lust, nuo geismo, the anger, pykčio, the greed, godumo, the madness, beprotybės, the illusion, iliuzijos, the envy. pavydo. If we simply chant Hare Krishna with full attention, Jeigu kartuojam Hare Krishna su pilnu it dėmesingumu, drives away all the garbage from the heart. jis ištraukia iš širdies visas šiukšles. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Who Hare. needs material sense gratification? Kam reikalingas jūslinis There's pasitenkinimas? unlimited nectar in Krishna's name. Krišnos varduos yra pilna nektaro. Krishna is personally present. Krišnas meniškai yra. The whole spiritual world is present. Visas dvasinis pasaulis randasi čia. In Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. So we should take this chanting process very, very seriously. Šitą kartuojamą procesą turim labai rimtai priimti. Chanada pisa nichena tarora pisa hishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, Reikia kartuoti šventą viešpaties vardą nuolankioj proto būsenai. thinking himself lower than the straw in the street, Laikyti save žemesniu už šiaudą trypiamą gatvėje. being ready to offer all respect to others, Būti pasirengus išreikšti visą pagarbą kitiem. without expecting even the slightest bit of respect for himself. Ir nesitikėdamas net kruopelytės pagarbos savo. In such a state of mind, you can go on chanting Hare Krishna Ir tokioj proto būsenai galite tęsti kartuoti Hare Krishna 24 hours a day, 24 valandas per parą. ever increasing ecstasy. Ir su vis didėjančia palaima. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Krishna is wonderful. Krishna yra nuostabus. Krishna is simply wonderful. Yra paprasčiausiai nuostabus. This process of Krishna consciousness is simply wonderful. Šitas Krišnos sąmonės procesas yra paprasčiausiai Can you nuostabus. imagine if you could flip on a switch that would enlighten everything? Ar įsivaizduojat, kad jeigu būtų toks It's like you're in mygtukas, a kuris dark viską room, you can't apšviestų, see your way pavyzdžiui, around, but you flip on the switch and everything's okay. 'Cause Pavyzdžiui, now you have the esate- lights on. You see. pavyzdžiui, esate tamsiame kambaryje, jungiat šviestuvą ir viskas apsišviečia. So this Hare Krishna mantra is a switch. Taigi Hare Krishna mantra yra It turns on jungtukas, everything. kuris viską įjungia. Actually, you can even come to the point of seeing Krishna face to face Jūs galite prieiti prie tokios padėties, kai pradėsit matyti Krišną akis į akį, by purely chanting these names. tyrai kartodamas šios vardus. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. and we can turn world history right side up. Ir galima apversti visatos likimą aukštyn kojom. Right now, the world is going into ever-increasing chaos. Šiuo momentu pasaulis keliauja į vis didėjantį chaosą They're becoming more and more godless, ir vis tampa bedieviškesniu, more and more sinful. vis nuodėmingesniu. Just see how Russia invaded Ukraine, completely
sinful thing. Galim pamatyti, kaip Rusija užpuolė Ukrainą, tai Killing so visiškai many people. nuodėminga veikla, tiek For nužudė what žmonių. purpose? We want more territory. Ir koks tikslas, daugiau teritorijos mums reikia. Just see how degraded the world situation is becoming now. Tik pažiūrėkite, kiek stipriai degraduoja visas pasaulis. But this Hare Krishna chanting will not only purify us, Bet šitas Hare Krishna kartojimas ne tik mūsų the more apvalys, we chant and the more purely we chant, kuo daugiau mes kartosim ir kuo tyriau we can drive kartosim, all the evil away from this planet. tai gali pašalinti visą piktą nuo šios We can pasaulio. drive all the evil away from this whole universe. Gali patraukti piktą iš visos visatos. We can drive all the evil away from the whole material existence. Visą piktą gali patraukti iš visos materialios visatos. So we chant not only for our own personal liberation, Ir mes kartuojam ne tik dėl savo asmeninio išsivadavimo, we chant for the liberation of all the living entities who are suffering here in the cycle of birth and death. mes kartuojam dėl visų gyvų būtybių, kurios čia kenčia gimimo mirčių rate. Throughout the entire material existence, Dėl visoji materialio egzistencija, the 1/4 portion of the kingdom of God. kuri yra 1/4 Dievo kūrinyje. The 3/4 portion is the spiritual world, 3/4 tai yra dvasinė kūrinyje, and the 1/4 portion is the material o world. 1/4 materiali. So we can make this material world as good as the spiritual world Ir materialus pasaulis gali tapti toks geras kaip ir dvasinis, by bringing back the God-centered conception. jeigu mes gražinsim Dievo centriškumo koncepciją. Ishavashamitam sarvam yatkinchab jagadan jagat tena chakchaina bunjita magradakasha sviddanam. Everything animate or inanimate that was in the, let's see, how's it going? What is that translation? Everything animate or inanimate in the universe is owned and controlled by the Lord. That's right. So everything is the property of Krishna. Viskas yra Krišnos nusavybė. So we have to come out of this dark night of Kali Yuga. Mes turime ištrūkti iš tamsios Kali Jugos Right nakties. now we're suffering in this Kali Yuga. Šiuo metu mes kenčiame Kali Jugoj. So we have to come to the light of Krishna consciousness. Reikia pateikti Krišnos sąmonės šviesą. Janishas sarabhutanam tasham jagarti samyami yasham jagati bhutani sanisham pasyato mune. What is night for all beings is a time of awakening for the self-control. Kas yra naktis, kas yra diena paprastiems žmonėms, tai yra naktis And the time of šventiem. awakening and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. O kai ateina diena šventiem, tai atvirkščiai materialistam ateina naktis. So we like to get up for Mangalarti, you see. Taigi mes mėgstam atsikelti Mangalaratį, The non-devotees is sound asleep. o neatsidavusi krenta miegoti. They even have a saying, what are you doing up at such an ungodly hour? Net jie turi tokį posakį, ką tokią nedievišką valandą veikiat atsikėlę. What we call the godly hour, Mes kaip tik atvirkščiai vadinam tai they call it dieviškom valandom. ungodly hour. Jie vadina nedieviškom valandom. They have it completely reversed, you see. Jie turi visiškai atvirkštinį matymą. And the time that they consider the time for awakening, Ir kai jie mato, kad va, jau prasideda gyvenimas, at night they go to the nightclubs, the Eina bar, the discotheques. naktinius klubus, diskotekas, barai, We go to sleep. You see. mes einam miegoti. So we have the opposite culture, you see. Taigi mūsų kultūra yra priešinga. But they consider the time of awakening, that's our time for sleeping, and our time for awakening is their time for sleeping. Kai jie laiko, kad jau reikia keltis, mes einam miegoti, o kai mes einam miegoti, jie kelias. So we should become very, very addicted to this Vaishnava culture. Mes turim būti prisirišę prie vaišnaviškos kultūros. Even we have a saying in America, Mes Amerikoje turim tokį posakį. early to bed, early to rise, Anksti į lovą, anksti keltis. makes a man healthy, wealthy, and wise. Žmogus taps sveikas, turtingas ir išmintingas. But they don't follow that anymore. Bet daugiau nieks neseka to. One of the early founding fathers of America, in the early days they had that saying, but they don't follow that anymore. Tai čia ankstyvaisiais metais, kai tik No, buvo it's vienas late iš to bed, Amerikos įkūrėjų, late to bed and late to rise. vienas iš Amerikos įkūrėjų taip sakė, o dabar atvirkščiai, vėlai į lovą, vėlai keltis. So we have a very great opportunity by the mercy of Srila Prabhupada Šios Prabhupados malonės dėka mes turim nuostabią galimybę to awaken our actual identities as eternal spiritual beings. pažadinti savo tikrasias tapatybės kaip dvasinės būtybės.
But we have to follow the recipe that Prabhupada has given. Reikia sekti Šilos Prabhupados receptų. You put in salt instead of sugar, it ruins the whole thing. Jeigu vietoj cukraus dedam druską, mes viską sugadinsim. So we have to follow it exactly as Prabhupada has given to us. Taigi reikia sekti lygiai taip pat, kaip Šila Prabhupada mums Chant paliko. at least 16 rounds every day of the Hare Krishna mantra. Kartoti bent 16 Hare Krishna Maha mantros. Follow these 4 regulated principles. Sekti 4 reguliuojamais principais. No illicit sex, Jokių lytinių santykių, no nelistinų, intoxication, intoksikacijų vengti, no meat eating, ne mėsos valgymui and no gambling. ir jokių azartinių žaidimų. No illicit sex means we don't have sex for fun. Nelistini lytiniai santykiai reiškia don't lytiniai have santykiai recreational neužsiimama sex. dėl pramogos. We use sex only for the purpose of producing saintly children. Lytiniai santykiai naudojami tik tais pradėti šventus vaikus. In a regulated way according to Prabhupada's instructions. Reguliuotų būdų pagal Prabhupados nurodymus. Intoxication means we don't need even coffee, tea, and cigarettes. We don't take any of that stuff. Intoksikacijos tai mes neimam nei cigarečių, nei kavos, arbatos ir alkoholio. Just like the hippies, we were very much addicted to taking LSD, you see. Pavyzdžiui, hipiai būdavo labai prisirišę prie LSD. But Prabhupada said this Hare Krishna is like a whole room full of LSD. Prabhupada sakė, kad Hare Krishna yra kaip pilnas kambarys LSD. Who needs LSD when you have Hare Krishna, you see? Kam tas LSD, jeigu yra Hare Krishna? No meat eating. We don't take any fish or eggs either. Ne mėsos valgymui, tai mes taip pat vengiame ir žuvies Who needs kiaušinių. those rotting flesh? Kam reikia to pūnančios mėsos? Who needs eggs? Kam reikia tų kiaušinių? We don't need such things. Mums nereikia tokių dalykų. We have the best diet in the whole world. Mes turim pačią geriausią dietą pasaulyje. Krishna Prasadam. Nobody can compete with our diet. Niekas negali Even we rungtyniauti have su our mūsų dieta. restaurants and the karmis love our Hare Krishna food. Netgi mūsų restoranus karmiai mėgsta juos. We have to put Hare Krishna food everywhere. Mes turėtume įtvirtinti Hare Krishna maistą visur. Guru Manaji and I just recently flew here on Finnair. Neseniai su Guru Mata skridom Finnair And kompaniją they sent me an email wanting to know how to rate their service. ir jie man atsiuntė laišką su klausimu, kaip įvertintumėt mūsų So I paslaugas. said, yes, we're very satisfied with this and this and this. And they said, what about the food? Ir visur jo, mes patenkinti, I said, ir the food kas is apie very maistą. bad. Pasakiau labai blogai su maistu. It wasn't prasadam, you see. Mes buvo neprasadas. So in this way we have to introduce the whole world to this wonderful diet of Krishna Prasadam. Mes turim pristatyti pasauliui šitą nuostabią dietą Krishna prasadam. There's nothing like Krishna Prasadam. Nėra nieko kaip Krishnas It's the prasadas. most relishable food. Pats nuostabiausias, skaniausias I maistas. remember one boy in Austin, Vienas vaikinas sostinė, he had a whole bowl of Simply Wonderful. jisai suvalgė visą bliūdą nuostabiai Like about 30 of them. saldainių, nuostabiausių Immediately saldainių. surrendered. Ir iš karto atsidavė. He shaved up, became a brahmacharya. Iš karto nusiskuto One bowl of plaukus, Simply Wonderful is all it took. tapo brahmachariu. Vieną bliūdelį labiausiai nuostabus saldainiai. So it's very wonderful. But this karmi food, it's simply terrible, you see. O karmių maistas paprasčiausiai baisus. But our Krishna food is simply O wonderful. Krishna sąmoningas maistas yra paprasčiausiai nuostabus. Nothing like Krishna Prasadam, is it? Niekas nėra toks kaip Krishnas prasadas. That was my first introduction, actually, to Krishna consciousness. Tai mano buvo pirmas susitikimas su Krishna sąmonė. I was given this mantra, Aš gavau mantrą, and I got a picture of Radha and Krishna, and I was Oh. offering my food to Radha and Krishna. gavau Radha Krishnos nuotrauką ir įsiūliau jiem maistą. Because I read that verse. Krishna says, if you offer me with love and devotion, Nes aš perskaičiau tą posmą, kai Krishna sako, jeigu paukosiu su meilė ir atsidavimu, a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. lapelį, gėlytę, vandens ar vaisiaus, aš priimsiu. That was an amazing verse for me. Ir tai nuostabus posmas man buvo. Because in Christianity, we never had such an idea. Krikščionybėje mes neturėjom tokios idėjos. God was very, very far away. Dievas buvo kažkur toli, toli. Like maybe on some top of some big mountain, very far away. Galbūt kažkur toli, ant kažkokio didžiulio kalno. The big long beard, you know. Aišku, žinoma, ilga, Old, didžiulė old man, barzda, top of a mountain pražilusi, somewhere. senas, sukriošęs. But the idea was God was an eternal youth with a But- girlfriend
Bet mes turim supratimą, kad Dievas yra And you can jaunas offer su something to mergina him and he would accept it from ir jeigu you. jam kažką pasiūlys, jisai priims. That was revolutionary. Tai buvo revoliucinga. I can offer something to God and accept it from me? Galima paaukoti Dievui kažką ir jisai priims iš manęs. Yeah, it's an amazing concept. Nuostabi koncepcija. But that's the beauty of Krishna Tai yra consciousness. Krišnos sąmonės grožis. Krishna will reciprocate with you personally. Krišna asmeniškai jums atsako. Actually, Krishna is sitting right there in your heart. Krišna yra jūsų širdyje. He's simply waiting that moment when you come back to him, Krišna laukia tos akimirkos, kai jūs grįšit pas jį. so he can reciprocate with you in so many wonderful ways of loving mercy. Tokiu būdu galima duoti atsaką su tarnystės ir meilės. So, my dear devotees, Taigi, mano brangus atsidavusiai, simply learn how to give your love to Krishna. paprasčiausiai išmokit, kaip duoti meilę Krišnai. Last night in Vilnius, we read Prabhupada's purport. Vakar Vilniuje skaitėme šios Prabhupados komentarą. Bhaktya, with love, you see. Su meilė, bhaktya. Try to do everything in a mood of loving service to Krishna. Pasistengkite daryti viską meilės nuotaikai Krišnai. Everything we're doing, try to do is a loving service to Krishna. Viską, ką bedarytumės, meilės tarnystė Krišnai. I'm raising a baby to be a devotee, I should do it with love. Auginu kūdikį, atsidavusi, turiu auginti su meilė. If I'm preaching to someone, I should do it with love. Pamokslauju kažkam daryti, tai su meilė. If I'm putting on my tilak, I should do it with love. Dėduosi tilaką daryti su meilė. Let me put on my tilak to please Krishna. Užsidėsiu tilaką taip, kad tai Krišna patenkintų. So try to do everything in a mood of loving service to Krishna. Try to show Krishna that you love him or you want to love him by the way you do everything. Parodykit Krišnai, kad jūs mylit ir norit mylėti savo veiksmais. And you'll feel how Krishna is showering his blessings upon you at every minute. Ir pajausit, kaip Krišna lieja savo palaiminimus kiekvieną So minutę. don't take this process cheaply. Nepriimkit šito proceso pigiai. Don't water it down with sense gratification. Neskieskit jo su jūsiniu pasitenkinimu. The recreational sex is okay. Kaip pavyzdžiui, koks lytinis I santykis can dėl switch pasitenkinimo, tai normalu. I can switch in gurus if I want. Jeigu nepatinka mokytas, galiu pasikeisti. I can grow a beard if I want. Jeigu noriu, užsiauginu barzdą. These should all be kicked out of ISKCON. Switching beard, switching gurus, Keisti mokytojus, recreational sex and beards, they should all be kicked out of lytiniai ISKCON. santykiai dėl malonumo ir barzdų auginimai, visa tai turėtų būti pašalinta iš ISKCON. All we need is Krishna. Viskas, kas mums reikia, tai Loving Krišna. service to Krishna. Meilės tarnystė Krišnai. And I'll be fully satisfied. Tokiu būdu būsim pilnai I can patenkinti. taste unlimited bliss. Galiu paragauti didžiulį Even if kiekį I don't grow a palaimos. beard. Netgi jeigu neauginsiu barzdos. Even if I don't switch gurus. Netgi jeigu nepaskeisiu mokytoją. Even if I don't have recreational sex. Ir net jei neturėsiu lytinių santykių dėl malonumo. All I have to do is take complete shelter of Krishna's holy name. Viską, ką turiu padaryti, tai priimti pilną prieglobstį prie šventų Krišnos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare. So, does anybody have any questions? Taigi, prašom drąsiai išduoti Any klausimus. disagreements? Gal yra prieštaravimų, Any arguments? gal argumentų. Yes. Labai ačiū už paskaitą, labai pasirodė įdomus pavyzdys. Garsiai. Tenai iš to pavyzdžio mes matom, kad negerai yra atskiesti, kažką padaryti. Bet kartu tas pats pavyzdys labai įdomus, nes tas baktas, jisai ten peiliu išrėžė Bhagavad Gitą, tokį didelį, gražų dalyką padarė, bet po to Krishna atėjo pas jį. Man labai įdomu, kaip čia. As you explained, it's not good to water down the philosophy, but that example, as that Brahmana crossed out from Bhagavad Gita, he did something wrong, but Krishna came to him. So how to understand, like, in this connection? Krishna was correcting him for trying to make a change. Krishna norėjo pataisyti jį už jo pataisymą. He was trying to water it down. Jisai norėjo praskiesti. So Krishna showed that this was wrong. Ir Krishna jam parodė, kad tai buvo neteisinga.
So this way we have to understand it. To try to change the teachings is very wrong thing. It's a very sinful thing. Mes turim suprasti iš to, kad keisti pamokymus yra nuodėminga ir tai mes neturėtume daryti. Isn't it the fact? Ar ne taip? Yeah. Try to change it. Yes? But for example, when I do nonsense, Krishna goes out from me, so how I can see he wants to change me. Bet kai aš darau kažkokias nesąmonės, Krishna nutolsta nuo manęs, tai kaip pamatyti, kad jis nori mane pakeisti? But if I do the nonsense, I feel that Krishna goes away from me. That's right. And he's not trying to help me or change me. Actually, Krishna never goes away. Krishna iš tikrųjų neina, netolsta nuo If you jūsų. go away from him, he Bet doesn't jūs- go away from you. Bet jūs atitolstat nuo jo. Krishna never goes away from you. He's sitting right there in your heart, Jis sėdi jūsų širdyje. and you're going away from him. You're closing your eyes. Krishna is right there with you, but you're closing your eyes to him. Krishna yra su jumis, bet jis užmerkia akis. So we have to open up our eyes. Dėl to mes turim atmerkti akis. See, here is Krishna. Taigi, čia matom Krishną. He has come as Lord Chaitanya, Jis atėjo kaip viešpats Čaitanija Lord Nityananda, ir viešpats Nityananda. Lord Damodar. Krishna is right here. Krishna yra čia. He's come to bless us. Jis atėjo palaiminti mus. So in this way, we say, my dear Lord Krishna, I've made a very great mistake. I'm begging you, please forgive me for my nonsense. Brangus Krishna, aš padariau klaidų ir prašau padėk man, Please bring me back now to pure loving service with you. grąžink mane į tyros atsidumo tarnystės kelią. Krishna's on your side. Krishna yra tavo He pusė. wants you back. Jisai nori, kad tu He grįžtum. loves you. Jis tave myli. You're his beloved devotee. Tu esi jo mylimas And atsidavęs. he's going to do everything he can, even if you slip and fall, Jisai viską padarys, netgi jūs paslydot ir nukritot, he's going to do everything he can to bring you back to him as padarys soon viską. as possible. kad kuo greičiau jūs grįžtumėt atgal. It's like a little child learning how to walk, right? Mažas vaikas, kuris bando išmokti vaikščioti. And boom, he falls down on his face. You see. Paėmė ir nukrito ant veido. And the parents say, oh, you're no good, you Tu- rascal, you'll never learn how to walk. Tu niekšas, tu nieko nemoki, niekad neišmoksi. No, parents don't say that. Ne, come taip on, negalima sakyti. come on, little Bhakta, whatever. Come on, my dear son, stand up, you can do it, you see. Kelkis, mano brangus sūnau, viskas bus gerai, So atsistok. even if you slip and fall, Krishna is your loving father. You see. Net jeigu jūs paslystat, nukrentat, vis tiek Krishna yra mylintis Come tėvas. on, you can do it, come on. Viskas bus gerai. You're a pure devotee of Krishna, actually. Iš tikrųjų, tu tyras atsidavęs. You just forgot that Tiesiog pamiršai. you're one of the eternal associates of the Lord in his transcendental Tu esi pastime. vienas iš jo transcendentinio žaidimo bendražygių. So get up. Kelkis. Jeev jago, Gaura Chandra Bole, Kota Kota Nidra Nidra Maya, Fisha Chira Gole. Wake up, you Kelkis, sleeping kelkis, mėganti siela. How long will you sleep in the lap of the witch named Maya? Kiek dar gulėsi ant raganos vardu Maja kelių? Lord Chaitanya is calling. Wake Viešpats up, Čaitanija wake up. šaukia, kelkis. So all you have to do is jump into the kirtan, Tai reikia šokti kirtaną, chant and dance in ecstasy, kartuoti ekstaziją ir take šokti, prasadam, valgyti prasadą and you'll come back to your eternal blissful nature. ir grįžti savo pirminę palaimingą padėtį. Anything else? Gal yra dar kas? May I share one Prabhupada pastime Yes. Ar galiu pasidalinti su Prabhupados istorija, regarding this your lecture? susijusi su paskaita? So one journalist asked Srila Prabhupada a question. She said, Srila Prabhupada, you renounce so much sense gratification in your life. You renounce so much sense gratification. Renounce. Prabhupada said to renounce sense gratification? No, journalist said to Prabhupada. The journalist. Yes. He said, you renounce so much in your life, so much Yeah. joy. So he said, what would you do when you're in your end of your life you will know that there's no Krishna? What do you do? In the life you found there was no Krishna. Yes, exactly. Ir žurnalistas paklausė, tu, Svamidžiai, atsižadėjai tiek daug šitam pasauliu, ką tu darysi, kai mirties metu suprasi, kad nėra Krishnos? He thought that Prabhupada is wasting his life in renouncing. Jo mintis buvo, kad jisai išvaisto savo gyvenimą atsižadėdamas. So Srila Prabhupada replied, he said,
well, we Hare Krishnas, we enjoy life more than materialists. Prabhupada atsakė, mes Hare Krishnas džiaugiamės gyvenimu daugiau nei materialistai. We have better clothing, better food, better music. Mūsų geresni rūbai, maistas, muzika. We have wonderful homes, temples, Turim nuostabias šventyklas, namus. and everything. And he replied to journalists, he said, but what would you do if you would know that Krishna exists at the end of your life? Bet tada jis paklausė žurnalisto, ką tu tada darysi, kai tu suprasi, kad vis dėlto Krishna yra. Ah, very nice. Any questions? Daugiau klausimų? Yes. My question is of watering down the things, the process. Klausimas apie skiedimą. And at the end we come question and answers, and we don't know the answer right, but we know another devotee quoted this, and we answer because of this knowledge we heard from another. Is this correct, or we should not? What is it? Just a second, I will translate. Būna kartais, kai duodi paskaitą, tau gali, pavyzdžiui, būna klausimai ir tu nežinai gal atsakymą, bet tu esi girdėjęs, kaip kažkoks atsidavęs sakė ir tu tai atsakai, ar tai teisingai, nors gali būti gal ir neteisingai, kaip elgtis. If I correctly understood, please correct me. If you are giving a lecture, an example, if he gives, like Krishna Chandra gives a lecture, and the questions and answers session comes, and he doesn't know exactly the answer, but he heard from some devotee the answer, and if he is answering, it may be watering down. So, Yes, that's correct. how to properly Better, deal? unless you can confirm it in Prabhupada's teachings, it's better not. Jeigu tai jūs dar neturit patvirtinimą iš Prabhupados mokymų, geriau to nenaudoti. Yeah, everything should be confirmed by Prabhupada's teachings. Turėtų būti viskas pagrįsta Prabhupados mokymais. So you have to study these books. Reikia labai rimtai studijuoti šitas knygas. Prabhupada's lectures are there. Klausyti The database Prabhupados is there. paskaitas, vedabeisas yra. You should be able to confirm everything in Prabhupada's teachings. Viską reikia patvirtinti Prabhupados knygom. Hearsay evidence is not the way to do it. Hearsay, well, I heard some devotees said it's okay to have mushrooms on on a certain day of the year. There's a day one day a year we can have mushrooms. I heard some devotees say that, so it must be okay. Nereiktų grįsti savo, kaip sakant, žinias, kad girdėjau kažkur, pavyzdžiui, girdėjau vienas atsidavęs sakė, kad kartą metuose galima valgyti grybus. Hearsay is out. Prabhupada said is in. Ką girdėjau, reikia patraukti, ką Prabhupadas sakė. He's our authority, not hearsay. Guru Maharaji. Isn't it that one should quote some other devotee's words unless they are sure that they are perfect? Yeah. Ar nereiktų cituoti ta prasme, mintis yra ta, kad ar nereikėtų taip elgtis, kad jeigu tikrai žinai, kad atsidavęs yra tyras, tada tik tais juos cituoti. You have to be sure. Kedarnath, you can join us in here? Kedarnath Pranav sako, prisijunkit prie mūsų. Yeah, we have to be sure. Mes turim būti užsitikrinę, kad jis tikrai žinojo, ką sako. To be sure. Before you quote anybody, you have to be sure. Prieš cituojant kažką, mes turim būti užsitikrinę. To be sure about Gurmata, to be sure. One has to be sure before you quote somebody said something. To be sure. To be sure that He's correct. Yeah, that's correct, yeah. Tiesiog mes turim žinoti, būti užsitikrinę, kad tas žmogus žinojo, ką sako. Better safe than sorry. Geriau atsargumas, negu po to gailėtis. Instead of trying to guess, say, well, I don't really know, but I have to do some research to find out. You shouldn't just answer questions with hearsay evidence or I think this or no. Nereikėtų atsakinėti klausimus, išgirdau kažkur, arba teko matyti, girdėti kažkur neaišku. You should say, well, I have to check on that, I'm not sure. Pavyzdžiui, nežinot atsakymą, tai aš nežinau, galima pasakyti, aš patikrinsiu vėliau, paieškosiu. You don't have to make a show of being a learned pandit. Nereikia daryti tokį šou, kad aš viską žinau. You don't really know, just be honest. Jeigu iš tikrųjų nežinau, tai nuoširdžiai pasakykit, nežinau, pasitiksinsiu. Confirm it in Prabhupada's teachings. Don't say. Kol mes neturim patvirtinimą iš Prabhupados mokymų, geriau to ir nesakyti. Next. Sekantis klausimas. Yeah, we have to be careful this watering down process. Mes turim būti labai atsargus skiedimo But if one process. cannot give up
Bet jeigu kažkas negali atmesti, sense gratification completely, Krishna is allowing regulated sense gratification. jeigu kažkas pilnai negali atmesti juslinio pasitenkinimo, Krishna leidžia reguliuotą juslinį pasitenkinimą. It has to be regulated, yeah. Taip, tai turi būti reguliuojama. It's like sex life is allowed once in a month after the menstrual Kaip cycle. lytiniai santykiai kartą į mėnesį po menstruacinio After 50 rounds of periodo, japa. ten 4-6 dienos, reikia tada Not kartuoti that I can 50 have, ratų, whenever I feel lusty, I can have sex with my wife. o ne tada, kai tik sukyla geismas ir mes puolam į lytinius santykius. Ne, Has to be regulated. tai turi būti reguliuojama. That's our standard. Tai mūsų standartas. It's like eating also. Pavyzdžiui, kaip valgymas. The Prabhupada said, eat what is required to keep body and soul together. Reikia valgyti tiek, Prabhupadas sakė, kad išlaikyti kūną ir sielą kartu. Even in the name of Prashadam, if you overeat, it's not good. Jeigu persivalgysit parasado, tai bus irgi negerai. If you overeat, it's no longer Prashadam, it's sense gratification. Skaitos, jeigu persivalgai prasadą, tai nebe prasadas, o juslinis pasitenkinimas. So everything is regulated in Krishna Viskas turi consciousness. būti reguliuojama Krišnos sąmonėje. Questions more? Dar klausimų? Yes. How to control or regulate sense gratification in families where one is practicing and another is not? Kaip reguliuoti juslinį pasitenkinimą šeimoje, kur viena pusė praktikuoja, o kita ne. This is why I advise my disciples, Dėl to aš patariu savo mokiniam, don't get married unless it's for another devotee. neveskite, jeigu tai neatsidavęs. That's how I advise my disciples when I ask about getting married. I say, well, you have to. But if they But what if you're already married and you're practicing and your spouse isn't? Ir ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, Well, you tu have jau some, buvai you have some preaching vedęs to do. You have to preach to your spouse and ir, elevate them to a ir higher kita pusė yra level. neatsidavus, tai reikia tada pamokslauti, Well, they'll pasakoti. agree to facilitate your practice. That's what you have to do. Reikia, kad jis sutiktų, kad palaikytų tavo praktiką. You have some preaching to do. Tai reiškia, pamokslavimas laukia. You have to enlighten your spouse. Reikia įkvėpti savo antrąją pusę. My dear husband, Mano brangus vyrė, this is the standard I would like to follow. norėčiau sekti su jais standartais. I'm begging your cooperation. Maldauju tavo palaikymo. Next. What kind of relation should we have with our family? No, like mother, father. What kind of connection? Make them Krishna conscious. Kokį ryšį mes turėtume turėti su savo giminaičiais? Sako, padaryk jais atsidavusiais. I know with my father, but my mother was against, she was really didn't like my being a devotee. She'd bring me a Bible to try to give me the message that I come back to Jesus, son. Mano mamai labai nepatiko, kad aš esu Krišnos My dad sąmonė. was cool with it. Ir jinai atnešė netgi Bibliją, sako, He liked to ride a vaikeli, bicycle for exercise. turėtum, kaip So sakant, he would ride a negribaut. bicycle to the temple and come and hear the lectures. Bet- He really enjoyed hearing the lectures. Bet tėčiui tai patikdavo, jis netgi su dviračiu važiuodavo ilgą kelią, kad pasiklausyt paskaitų. And then my mother died when I was in India, so Yeah. we couldn't do anything. When my dad was dying, we got the message. He was getting ready to die, so my Guru Maharaji and I went there and we had a kirtan for him as he left his body. Taigi mano mama paliko kūną, kai buvo Indijoje, tai nelabai ką galėjau padaryti. Bet kai Shilgada, translating, It was wonderful because we went there. He was laying in the bed. You could see he was all in anxiety, you know. I need some time for translation. Huh? I'm not translating at the moment. Yeah. Taigi, kai tėtis palikinėjo kūną, man buvo pranešta. Ir mes tada nuvažiavom aplankyti jį, pamatėm, kaip jo akis užvirtusios, įsibaimėjai, visas įsigandęs. We could see the anxiety in his face laying there in the bed. Pilnas nerimo, guli lovoj. And we started a kirtan. Mes pradėjom kirtaną. And his face became completely peaceful. Ir jo veidas nurimo. And then boom, he left his body. Ir tokioj būtyje per kirtaną paliko So kūną. I sometimes think when I go back to God, it'll be there. Ir aš kartais pamastau, kad kai grįšiu namo Dad, pas good to see Dievą, you. pamatysiu savo tėtį jau tenais laukiant. But poor mom, I don't know where she's going to Bet be. vargšė mama, nežinau, kur jinai. But I have love. I have feelings of love and affection for my family members. Aš turiu meilės santykius, meilės jausmus savo šeimai. My sister died untimely. My brother Bob, he also lives in Austin, Mano sesė mirė per nelaiku, outside in the country. o brolis Bobas gyvena the country or outside the city?
He lives outside in some other town in Jisai gyvena out in your country. netoli miesto, kur mes gyvenam. So I said, we can come out and do some chanting there. Ir aš jam pasiūliau, gal I said, can we do something a little more serene? Jisai pakvietė mus į svečius ir aš jam sakau, o tai mes galim padainuoti kirtaną, sako, gal kažką ramiau padarom. So I don't go. Ir tada nevažiavau pas jį. And therefore I'm detached from Baba. Aš atsirišęs nuo There's Bobo. one kirtan. Nenoriu kirtano. Nu, tai ką padarysi? So if we can't preach, no, if they are very like, no, then we like. If you can preach to them, it's great. Jeigu jūs galit pamokslauti, tai nuostabu. And if you can't, then just be detached. Jeigu neišeina, negali, tai truputį turėkit atsižadėjimo. But you can always try again. Bet visada gali dar pabandyti. Just like I took the advantage when I was very sick. Pavyzdžiui, kai buvau labai sergantis, pasinaudojau progą. I actually had a seizure. Turėjau And priepuolį. I called up Bob to let him know what happened. He became very sympathetic and Paskambinau Bobui, pasakiau, kas nutiko, tai jis very labai friendly. And tapo toks draugiškesnis. I saw a way of getting him, bringing him a little closer to me by Pajutau, kad jis taip sympathizing with what I'd been through. priartėjo prie manęs toks su tokia. So in this way, you can always try different ways to get them, Galima įvairiausiais būdais pabandyti, kad sakant, kad jie priartėtų. but you have to be detached. Bet nebūti prisirišus per daug. You have to understand your real family members. Reikia suprasti, kas yra tikrieji tavo šeima. These are your real family members. Čia now. tikroji tavo šeima. You have your Prabhupada's like Prabhupada's our grandfather. Prabhupadas senelis mūsų. He's my father and he's the grandfather. Mano of the tėtis, o jūsų disciples. senelis. Our spiritual masters, our father, our god brothers and god sisters. our brothers and Dvasiniai mokytojai, sisters. tai mūsų tėvai, o dvasiniai sesės ir broliai, And tai the broliai other ir devotees sesės. are our cousins. You see. Kiti atsidavusi, tai mūsų So pusbroliai. we have a family here. Mes turim nuostabią šeimą. This is your real family. Čia tavo yra šeima. But try to bring your other family into this family. Bet mes norim priimti kitą šeimą į šitą šeimą. Even just giving them prasadam, if nothing else. Jeigu nieko kito Take some negali, very nice prasadam tiesiog cookies. nuostabaus prasado, pavyzdžiui, kokių sausainių Someone and take it to them. galima jiem nuvežti. Who knows? You might be able to make them devotees. You Ir see. kas žino, gal taps atsidavusiais. Keep trying. Pabandykit. Vis bandykit. If you bring them, I'll be happy to preach to them. Jeigu kada atvesit pas mane, aš Next su time I mielu come noru with many, bring them, pabendraučiau su jais. and I will preach to them. Kai kitą kartą būsiu Guru Mata Lietuvoje, also. pakviesk juos į aplankyti. And we can make them devotees. Mes su Guru Mata juos, kaip sakant, padarysim atsidavusiais. Aš Guru Maharaj pabandžiau, tai tapo vegetarais, kai nekurie šeimos nariai. Kai kurie šeimos nariai. Sesė ženklų, žodžiu, dukterėčia, tapo vegetarais. Sometimes ago I tried to preach them, at least they became vegetarians, my relatives. Who? What? Her relatives became vegetarians at Very least. good. Įsigijo savęs pažinimą. They got some Prabhupada's books. Ir vegetarinis valdymas. Very good. Labai gerai. Yeah. Ir dar noriu klausyti. And I have one question. Sako, jeigu vienas, Bhagavad-gita sako Krishna, jeigu nors vienas yra tyras atsidavęs, aš išgelbšiu 7 giminės į priekį, 7 atgal. Jūs tyras atsidavęs, jūs labai daug kartų išgelbėsit. Tai ten bus ir mama jūsų. She's telling, in Bhagavad Gita is mentioned that so many generations are saved if one is devotee. Like 7 generations back, 7 generations in front. So she's telling, your mother, you're a pure devotee and your mother is in generation, so she probably will be also saved. Yeah, that's a very encouraging thing. Sako, čia toks įkvepintis momentas. That'd be nice. Būtų visai nieko. Tai jau neišgelbėti. Yeah, my mom was an amazing person in many ways, but Iš daugybės pusių buvo labai nuostabus žmogus. in college she majored in voice, Jinai pabaigė balso mokyklą, singing.
dainavimo. And in the church she would sing solos glorifying God. Ir jinai dainuodavo bažnyčiose solo dainas, šlovinančias Dievą. And she would sit in the afternoon after doing her housework and play the piano and sing hymns glorifying God. Ir po pietų, po visko susitvarkius, dainuodavo namie dainas, šlovinančias Dievą. So she had some amazing qualities also, my mom. Jinai turėjo gerų savybių. But Next. O, somebody can be in their own way God conscious, but they do not avoid the sinful activities, how they can go back. bet jeigu kažkas gali turėti gerų savybių, bet jeigu atlieka nuodėmingas veiklas, kaip jie grįžta namo pas Dievą. Yeah, it's interesting that statement that 7 generations become delivered. Įdomus tas posakis, kad 7 If kartos they're bus engaged in išvaduotas. sinful activities, how is it possible? Jeigu jie užsiema nuodėmingą veiklą, kaip taip įmanoma. That's the question that Guru Maharaj is raising. Čia iškelia Guru Matas šitą klausimą. It's pretty inconceivable. They'd certainly have to give up their sinful tendencies. Sunku suvokti, bet iš principo jie turi atmesti jūslinį pasitenkinimą. Example is Bali Maharaj. Pavyzdžiui, Balis Maharadžas vienas iš pavyzdžių. Example is Bali Maharaj. You want to explain? Yeah, Bali Maharaj was taking over all the heavenly planets and everything, and then Lord Vamandev comes. And Bali Maharaj surrenders. Bali Maharadžas užgrobė visas karalystės ir kai atėjo Vamanadevas, jisai atsidavė jam. So one has to surrender to the correct things also. Tai reikia atsiduoti ir daryti teisingus pasirinkimus, And one darbus. has to come to the proper mentality, obviously. Turi ateiti teisingas mentalitetas. You can't have non-devotees in the spiritual world. Neatsidavusiai negali keliauti į dvasinį They have to pasaulį. make that change of becoming a devotee. It's a Turi įvykti tas pokytis, kad jie taptų atsidavusiais. These are cowardice. Bali Maharaj was not that. Especially the killers of the cows. Ypatingai, kas žudo karves. Yeah, cow killing is really, really sinful. Karvių žudimas yra be galo nuodėminga. It's just horrible how they're killing these cows. Iš tikrųjų, siaubinga, kaip jie tai daro. Where I get many times in the morning in Austin when I'm offering the milk, Rytais, kai milk ready aukoju- for the morning offering, Kai jau aukoju pieną rytiniam aukojimui radadama darai, I feel so bad thinking these cows that get this milk, they're going to be murdered by kiekvieną these rytą, cow kai killers. I feel really, really bad. pildamas pieną į puodelį, mano širdis iš skausmo kraujuoja, kai suprantu, kad tos karvės bus nužudytos, kurios davė šį I pieną. pray to Krishna that please bless us, Lord, that we can stop this cow killing on Ir this meldžiu planet. kiekvieną dieną Krišnos, kad maldauju Krišną, sustabdyk šitą karvių žudimą. Any other questions? Yes. What does it mean that you, if you become a pure devotee, then you liberate 7 Ką reiškia tas posakis? generations in the past, in the front? Like, does it mean that they immediately get liberated or what? Ką reiškia tas posakis 7 kartos išvaduotos pirmyn atgal? Yes, back to home, back to Godhead. But like immediately? What does the scripture say? Does it say immediately? Ką šventrašys sako? I don't remember it saying Aš immediately. nepamenu tiksliai kaip rašo tenais. Can you repeat that, please? Doesn't say immediately. He's asking, what does it mean, this statement, 7 generations, means they go back to Godhead immediately, 7 generations, or what? They have to rectify. Jie turi, Like Bali Maharaj. kaip sakant, ištaisyti savo klaidas kaip Bali Maharadžas. So what is the difference between if they They die? have the opportunity to go back. Jie gauna galimybę grįžti namo pas Dievą. They have to have the change of heart. So they become devotees next life or something? All those generations will be given a special opportunity, and sooner or later they'll take advantage of it. Taigi, tos kartos gaus ypatingas sąlygas, kad galėtų praktikuoti atsidumo tarnystę ir anksčiau ir vėliau grįš. And since we are not so pure devotees, Ir kadangi mes nesam tokie jau labai tyriai atsidavę, mes negalim galvoti, kad mes taip automatiškai išvaduosim. Yeah, if we're still addicted to sense Mes patys dar gratification, prisirišę prie jūslinio pasitenkinimo. what's the hope for them? Kokia viltis So jiem? for the sake of those 7 generations, we should become very, very pure in our own practice. of Vietoj to, kad Krishna medituotume tas 7 kartas, mes patys turim tapti labai tyri savo praktikoje. Not only for my liberation, but the liberation of those 7 generations. Let me now become absolutely
perfect and pure with every thought, word, and deed in all times, places, and circumstances. Mes turim labai rimtai praktikuoti Krišnos sąmonę ne tik dėl savęs, bet ir turim pagalvoti apie tas 7 kartas, kad su savo kiekvienu veiksmu, mintimis ir žodžiais tobulai Krišnos sąmoningai veiktume. I should be no longer overwhelmed by lust, anger, greed, madness, illusion, or envy. Turėtume nebepasiduoti geismui, pykčiui, pavydui, gobšumui, iliuzijai, beprotybei. Let me be absolutely pure and perfect now with every thought, word, and deed. Turėtume tobulai pradėti veikti. That will have a delivering potency not only on your 7 generations, but Prabhupada says actually the whole universe. Tada jūsų įtaka bus ne tik 7 kartom, bet visai visatai. When becomes absolutely pure devotee, that person has by the power of his pure devotion, the whole world can become delivered. Jeigu vienas tampa tyru atsidavusiu, tai ne tik, kad artimieji būna išvaduoti, bet visas pasaulis gauna naudą. Anything else? Yes? What is, I know we're seeking Krishna consciousness, and I hear that Krishna consciousness is to see like Krishna sees, but what it is, how Krishna sees, how it looks like this Krishna consciousness of Krishna. Kas yra Krišnos sąmonė? Aš girdėjau, kad Krišnos sąmonė tai yra matyti, kaip Krishna mato. Taip? What is it? What is actually Krishna consciousness? I heard that Krishna consciousness means to see how Krishna is seeing. No, Krishna consciousness means to do what Krishna wants. Krishna sąmonė reiškia daryti tai, ką Krishna nori. How does Krishna want me to think? Kaip Krishna nori, kad aš galvočiau? How does he want me to speak? Kaip aš kalbėčiau? How does he want me to act? Ir kaip aš veikčiau? It means to do everything for the pleasure of Krishna. Reiškia viską daryti Krishnos malonumui. To give up all my nonsense and do everything for the pleasure of Krishna. Atsiskratyti savo nesąmonę ir viską daryti Krishnos malonumui. So I think, well, if I'm doing everything for his pleasure, then how can I be happy? Tai galima galvoti, jeigu aš darysiu viską jo malonumui, tai kaip aš būsiu laimingas. But that's how you actually become happy. Bet iš tikrųjų tai paslaptis, kad tokiu būdu ir tapsit laimingu. It's like all the bodily parts cooperate to feed the stomach. Kaip visos kūno dalis bendradarbiauja, kad pamaitintų That's how they become skrandį. satisfied. Tokiu būdu visi bus laimingi. The hand requires nutrition, Rankai reikia maitinimo, but it doesn't just squeeze the food within the fingers. bet jį traškysit maistą rankomis, It gives the food to the mouth to go to the belly. bet ne, reikia duoti į burną, kad keliautų į skrandį. So Krishna consciousness means to do everything for the satisfaction of Krishna, and in that way you become fully satisfied. Ir Krišnos sąmonė reiškia, tu turi patenkinti Krišną ir tokiu būdu tu būsi You patenkinta. cannot enjoy separately from Krishna. Jūs negalit būti laiminga atskirai nuo Krišnos. You enjoy by giving pleasure to Krishna. Jūs būsit laiminga, kai patenkinsit Krišną. So Krishna consciousness means doing everything for the pleasure of Krishna. Krišnos sąmonė reiškia daryti viską Krišnos malonumui. Do you understand? Ar supratot? Do you agree? Ar sutinkat? Very good. Labai gerai. Anything else? Yes. Krishna consciousness means your consciousness is of everything about Krishna. Krišnos sąmonė reiškia, tavo sąmonė yra apie Krišną. Every second, every moment. Kiekvieną sekundę ir akimirką. You always have Krishna in your mind. Visą laiką mūsų protė Krišna. Your consciousness should Yeah, in a loving relationship, not in a hate Krishna. Ir meilės santykis. even hating Krishna. Loving relationship. Even hating Krishna, Kamsa was more Krishna conscious than we are. Ir sako, netgi nekęsdami Krišno, kaip pavyzdžiui, Kamsa buvo žymiai labiau Krišno sąmonė nei mes. Did that answer your question? Ar atsako jūsų klausimą? I have another question. If we preach our relatives, Jei pamokslavom giminaičiam, it is good, but gal gerai, bet if we only think about our relatives, jeigu galvosim tik apie giminaičius, Actually, all living entities are your relatives. our compassion is very limited because we should think about everybody. Actually, everyone is your relative. Yeah. Every living entity is your relative. So we should not only preach to our family. So your actual family is all living beings. taip, jūsų tikroji šeima yra visos gyvos būtybės. Hmm? Yeah.
So my family, everyone is my family, because Krishna is the father of all living entities. We're all brothers and sisters here. Krishna yra visų gyvų būtybių tėvas ir mes esame visi broliai ir sesės. Every living being is my family member. Visos gyvos būtybės yra mano šeima. So let me preach for the benefit of all my family members. Taigi pamokslaukim visiems savo šeimos nariam. Let me think, how can I deliver the whole world? Mes turime galvoti, kaip išvaduoti visą pasaulį. Preach, 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 preach to the world. Pamokslauti. But usually we don't think like that. Bet mes dažniausiai apie tai negalvojam, dėl to, kad mes nesam Krishna sąmoningi. Because we're not Krishna conscious, we think I'm this body. Mes galvom, kad mes esam šitas kūnas. And therefore only those related with my body are my relatives. Tai mes laikom savo giminaičiais tik tos, kurie susiję su šito kūnu. Bet ne, jūs nesate šis kūnas. Jūs esate amžina gyva būtybė. That you have to remember who you actually are. Ir jūs turite prisiminti, kas iš tikrųjų jūs When you esate. do that, you'll see everyone as your family member. Ir tai darydamas matysit visus kaip savo šeimos nariais. That includes the spouses also. Tai spouses? Even the screaming baby. Tai Ai, tai ir artimuosius, kaip pavyzdžiui, vyras ar žmona, tai įeina ir jie. Ir šeimos nariai irgi įeina į visą šitą ratą. Any other questions? This is the last class. Paskutinė paskaita, So nepamirškite. we head out for Mauritius. Ir išvyksim į Mauricijų. I have one more question about the family. Turiu dar klausimą apie šeimą. Like, I am just wondering, because you said that, no, if we can't preach to them, then we should be, like, no, renounced from them. Dar vienas klausimas apie šeimą. Jūs minėjote, jeigu negaliu pamokslauti jiem, tai turėčiau turėti atsižadėjimo nuotaiką. But there are ways you can, there are different ways you can preach, like prasadam, for example. Pavyzdžiui, galim pamokslauti prasado būdu. Who will not take prasadam? Kas nepriims prasado? You bring them prasadam. Atneškite jiem They don't prasadą. want to hear, at least bring them some prasadam. Jei jiem neįdomu, kas sakai, tai duokit bent prasadą. But, like, should I, no, because, for example, they, no, want me to come to them, like, to stay, to talk, but I don't have anything to talk with them if they don't want to talk about Krishna. So what should I do? No, you have to be expert. How to talk with them on their, what they want to talk about and turn it into Krishna consciousness. I will translate Shilgudev, okay? Taigi, aš būna, pavyzdžiui, mane kviečia į svečius tėvai, jie nori, kad aš ten atvažiuočiau, pabūčiau su jais, pabendrautume, bet jiem apie Krishna sąmonę, jeigu neįdomu, tai nėra apie ką bendrauti. Tada atsakymas buvo, kad... What was the answer, Shilgudev? The point is, you should be expert enough to talk with them like they want you to talk with them, at the same time turn it into Krishna consciousness. Reikia bendrauti tokiu būdu, kad būtų tas ryšys tarpusavio ir privesti prie Krishna sąmonės. It's a matter of becoming a little expert. Čia yra toks, kad truputį reikia patirties. You can talk with them like they want you to talk with them, at the same time turn it into Krishna consciousness. Kalbėti su jais tokiu būdu, kaip jie nori ir privesti prie Krishna sąmonės. You should be even more friendly now than you were before. Jūs turi būti draugiškesnis negu niekada prieš tai. They think now, our son is more wonderful now than we've never seen him so wonderful before. Ir jie turi pamanyti, wow, mano sūnus, mūsų sūnus toks nuostabus, jis toks nebuvo prieš tai. Hare Krishna is very good. Just see how he's become much more friendly and loving now. Na, Krishna sąmonė labai geras dalykas, nes jis tapo draugiškesnis, geresnis. He even offered to take out the garbage. Netgi pasisiūlė šiukšles išnešti. So be even a better son now. Tapo, turite būti geresnis sūnus nei buvot. Next. And the disciples can bring the today this disciple meeting, they can ask questions. Šiandieną taip pat bus mokinių susirinkimas, bus galima ir pasitaupykit klausimų ir tenais. Tai dabar jau savo vieš. What she said? She said she wants to hear that. Yes, she can hear, that's all right. The time is also... Sako, laikas jau iš tikrųjų stipriai eina. Your class went to 9:30 yesterday. Haribol, you will have another class. Yeah, but not everybody will be there. That's all right. Some may want to. I've not given another class. You had another 2 classes. If you are going to talk like this, I can talk like that too.
You're saying The temple president want to say something? Hare Krishna, kadangi tai jau tokia oficiali paskutinė paskaita yra, iš tikrųjų šitas vizitas, jisai ilgai lauktas, daugiau kaip 2 metus. We was waiting for Gurudev and Gurumata for a long time, more than 2 years. Ir mes neturim tokių daugiau pamokslautojų, kurie aplanko kiekvieną miestelį arba didesnį miestą. Paprastai atvažiuoja į festivalį kažkokį. We don't have such preachers who come to small towns visiting different places. Usually they come just for big festival once in a while. Mes be galo laimingi ir labai dėkingi, kad turim Sankaršan das Adhikari su Gurumata, kurie smulkiai, kaip senais laikais, kaip prieš 30 metų, važiuoja į kiekvieną miestelį ir ten skleidžia Krišnos sąmonę. We're extremely benefited and happy that such preachers as you both are traveling to the different villages and towns and helping people to get Krishna consciousness. Ir šitom dienom jaučiasi kaip dievybės visai kitaip žiūri. Šventykla tiesiog atsigauna, toks šviežias kvėpavimas, visi pasidaro entuziastingi. We can see how the deities are much more happy and all the devotees are enlivened. Ir žinant, kad šitas vizitas eina į pabaigą, and when we understand that this visit is going to the end, kai kas jau šiek tiek gal ir pavargę jaučiasi. Maybe somebody got a little tired. Bet iš tikrųjų tai tokia, šiek tiek liūdna nuotaika. It's kind of little sad mood now. Bet tikėkimės, kad nesutrukdys, pavyzdžiui, sekantį pavasarį. But I hope that next spring lauksime. We'll be waiting. Jūsų ir dėl to aš visų vardu, visų atsidavusių vardu, in the name of all the devotees, nuoširdžiai dėkoju. I am thankful, wholeheartedly I'm thanking. Mokiniam dar pasisekė, jie vakare bendraus. The disciples, they are lucky, they will get to meet in the evening. Taip. Matosi, aišku, šiek tiek mažiau dabar bhaktų čia, negu buvo pirmom dienom. We can see it's a little lesser devotees than in beginning, in the first days. Nes guru užstatytas tas ritmas, praktiškai neįmanoma jo patempti, suspėti visiems. Sometimes for someone it may be too fast, too intensive to follow such schedule. Tai tiek aš noriu pasakyti. Sankaršan das Adhikari ki jai, Vishnu Priya Matuška ki jai. Okay, we'll stop here and thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. This session is no longer being recorded. Goodbye. I have a question about the yakya. What is it? About the yakya for the initiation. You do it in Vrindavan or should I do it in Germany? The initiation. Yagya? Yes. Not absolutely necessary. I mean, it's not absolutely. You're already initiated. Yes, I asked. Yeah, it would have been nice if we had a full yagya, but it's true. I can organize it in Germany, maybe. If they want to do one there, it'd be nice. It's not necessary, but if we have one in Vrindavan, you can sit in it.